Bonjour et bienvenue dans ma chaîne et votre chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un tagine de poulet aux pommes de terre. Restez avec moi pour voir les ingrédients et la préparation. السلام أصدقائي، نتمنى تكونوا في أجمل الأحوال. هذا النهار نقدم لكم محبوب الجماهير طاجين بالدجاج والبطاطس والزيتون. خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. Donc pour les ingrédients, j'aurai besoin de 4 cuisses de poulet, un petit peu d'olive, un oignon que j'ai coupé en cette façon, 2 gousses d'ail, des pommes de terre, j'ai 6 pommes de terre, une cuillère à soupe de coriandre et une cuillère à soupe de persil et le zeste de citron et 4 cuillères à soupe mélangées entre huile d'olive et huile normale. Et pour les épices, j'aurai besoin la moitié d'une petite cuillère de poivre, une petite cuillère de curcuma, une petite cuillère de paprika, petite cuillère de gingembre et le sel, ça dépend le goût. بالنسبة للمقادير راح احتاج 4 ديال فخذ الدجاج وافخاذ الدجاج، شوية زيتون بلا علف وبصلة مشلضة بهذه الطريقة هذه، فصين ديال الثوم وبطاطس مقطعه بهذه الطريقه. عندي 6 بطاطس، ملعقه كبيره ديال القزبر وملعقه كبيره ديال المعدنوس وشويه قشر الليمون و4 ملاعق كبار مخلطه ما بين زيت الزيتون والزيت العاديه. وبالنسبه للتوابل راح احتاج ملعقه صغيره ديال الخرقوم او الكركم، ملعقه صغيره ديال التحميره، ملعقه صغيره ديال السكينجبير والملح على حسب الذوق ونصف ملعقه صغيره ديال الابزار. Première chose, je vais prendre ce saladier, je vais mettre les épices. أول شيء راح أخذ هاد الآنية الخلط وندير فيها توابل persil et coriandre, le zeste de citron المعدنوس والقزبر وهذا القشر ديال الليمون، et l'ail. Je vais mettre un petit peu d'huile d'olive, celui qui est mélangé avec l'huile normale. Je vais ajouter un petit peu d'eau. هضيف شوية ديال الماء juste pour mélanger. Je mélange. خلط. Et je vais mettre le poulet. Ici. Et je laisse le poulet dans cette marinade 15 minutes. ونخلي الدجاج او فخذ ديال الدجاج في هاد الشرموله هذه 15 دقيقه. Après 15 minutes, je mets l'oignon. بعد 15 دقيقه في الطاجين ندير البصله. J'ai pas allumé le feu sur le tagine pour pas casser. ما شعلتش النار على الطاجين باش ما يتكسرش. Et je mets l'huile. نضيف الزيت. Et après j'allume le feu. Et maintenant, je mets le poulet, ou les cuisses des poulets.
Et après je le laisse revenir ونخليه يتقلى على راحته. Et dans cette marinade qui m'a resté, les châtelets, je vais mettre un peu d'eau chaude. Juste un peu. Et je le mets. مع درت الماء سخون على الدجاج. Je vais le laisser 5 minutes، نخليه 5 دقائق ومن بعد نرجعو باش نديرو البطاطس. Maintenant je vais mettre les pommes de terre. غادي نضيف البطاطس. Et après je mets les olives. ونضيف الزيتون. J'ajoute un peu de persil sec. نضيف واحد شويه ديال المعدنوس يابس. Et je laisse cuire doucement ونخليه يطيب على راحته. Et voilà ma recette, mes amis. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à abonner la chaîne et cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et à bientôt avec une nouvelle vidéo. هذه هي وصفتي لليوم أصدقائي. إذا عجبتكم الوصفة ما تنساوش تحطوا لايك وتشتركوا في قناتي وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.